apat na lang. Uni Ink Reflex na lang, diba? XL, Uni Cedar, Mag-mind kayo, Mi. Uni Violet Medium. Ayan, kunin niya na, Mi. 159, 149 Yes. bullshit. Ma'am, pasali kayo. Oh. Sali. Pasali na. Obi, ulitin ko lang si Klo. Apat na lang pala. Yes. Ulitin ko lang si Klo. Number 5. Apat na lang. Ikaw. O, tama ko. Klo, C green, small. Klo, white, small. Klo, pale, small. Klo, black, small. Ayan, Mi, kunin nyo na. Yung uni, ang ganda. Si fabric lang sila ni Alo. Yes! Mi, ang ganda nito. Ayan, suot ko is maroon. Mine uni maroon. Ang available is small, medium, and large. Mi. 159, 149 wholesale. Kay uni natin. In black yung dahil po. Mm. Uni Cedar L. Ayan, dagdagan nyo, Mi. Kay Uni, 150. Kahit small yung imamain mo, Mi. Pwede ng 40 bus. Mine, Uni Maroon Medium. Melanie Safe. Uni Maroon Small. Uni Gray Small. Uni Blush Medium. Uni Baby Blush Medium. And Uni Red Small. May ang ganda ng Uni. Ng Uniqlo natin na basic top. 159. 149 wholesale. Dagdagan nyo, Mi. Sa black, maraming quantity ang black natin, mga Mi. Ayan. Uni Black medium. Black large. Oo, meron. Black small. And Uni Cream small. Uni Fog large. Uni Pink large. Uni Ink XL. Uni Cedar large. And Uni Violet medium. Yes, marami po tayong mga skirt. Oo, meron tayong Mga skirt ng nakasale tayo. Annalyn. Mi, kunin niyo na si Uni. Ang ganda niyan. Mi, ha? Yes. 149 pesos lang, 159 wholesale, Mi. After na live, balik na regular price yan, Mi. Kaya kunin niyo Konti na. na lang. Oo. Sa black, maraming quantity. Check mo. Maroon? Uni Ako. maroon. Ay, oo, si large, 5. Mine alo char. Sige, yan. Ang proper code kayo, Mi. Tama yan. Para maagad kayong ma-detect yung system. Alo na pala yung ba? Oh, ayan, Mi. Ayan, ulitin ko. Alo, boss? Ay, si Alo. Nasa si Uni. Oh, Mi, eto. Suot ko is mine Uni Maroon. Ay, ang ganda ni Maroon, Mi. Nakakaputi. Mine Uni Maroon. Small, medium, and large. Sold out. Oh, Uni Maroon M sold out. Ayan. Kay Maroon po, available na lang is Uni Maroon Small and Large. Ayan. Meron din tayong Uni Black. Ayan. Uni Black Small, Medium, and Large. Uni Black Small, Medium, and Large. Uni Gray Small. Uni Blush Medium. Ganda ni Blush. Uni Baby Blush Medium. Ganda din. Light pink. Uni Red Small. Ayan. Short na suot ko. Meron ka ng ganito, Ma'am Annalyn. Namain mo kanina yung 24. 26. Ay, 20, 26 namain mo kanina. Ayan. Suot ko ngayon is 28. Okay, alo, ay, alo at wa ikay. Alo paint 8 and alo rose N.
Ano yung anak mo? Hindi, yung Oh, ayan, meron pa tayo. Uni Cream Small, Uni Fog Large. Gusto mo ba ng shorts? Ayun, Ma'am Evangeline. Uni Pink Large, Uni Ink XL, Uni Check mo pa Cedar po ito mag-negative Large, lang. and Uni Violet Medium. Ayan. Okay, yours na to, Ma'am Annalyn. Ito daw suot ko. 28. Ma'am Lynn, yes, meron pa tayo last on cloud. Wala na daw pong pale L, alo. Pale M. Na, alo. Oo. Pale L, sold out. Mi, wala na daw pong pale L. Ulitin ko yung alo. O, yung short ko. Short to. Navy 28. Sold out. 28. Sold out. Sold out. Thank you, Lee. Okay, Medina niya, Rose L. Rose L, Ma'am Evangeline. Ma'am Evangeline, hindi ka na daw po nabigyan ng pale L. Sold out na daw po. Pero meron ka Uni Maroon L and Alo Rose L. Ma'am Evangeline. O, Rose L, bigyan ko. Oo. Wala nang Alo Pale Isa L. pa kay Rose L. Yours naman, Mary. Uni Ink XL. Ayan. Hi, ma'am. Nakuha ko po ba? Ay, ma'am, nakakuha po ba ako ng mga S na alo po? Wala po kasi akong invoice, ma'am. Si Ma'am Ana. Anong kulay, Ma'am Ana, yung minamay mo po? XL sold out, Uni. Uni Ink XL sold out. Oh. Tapos, Alo Watermelon S lang yung nakuha niya. Alo Watermelon S lang daw po yung nakuha mo, Ma'am Mi. Ana, ano po ba yung minamay niyo? Ano ako? Ulitin ko po yung alo. Ulitin ko yung alo. Mi, alo. Alo, black. Ay, Uni pala to. Wait lang, Mi. Alo, char. Cedar L sold L? out, Uni. Ayan, King, wala lang. Alo, watermelon, large. Alo, coral, large. Ibang kulay po, Ma'am Evangeline. Alo, crimson, large. Alo, peach, large. Alo, rose, large. Alo, raven, small. Alo, choco,